Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino May po oras, Fernandino, malaos tamo kining kaya katang programang Fernandino First, Fernandino yung mumuna, Fernandino yung mani muna. At ngayon pong kayabakan, live tamo po king GNN TV 44, king Infomax 8 at simulcast tamo mo rin king Bright FM 91.9 friends tayo. At ngayon pong kayabakan, ing pisabyan tamo, ing tungkol king Civil Service anniversary na 114th anniversary ra. At pota po, tagal yung mayor, at tintamo mo rin po pisabyan po. At ipakilala po kayo, ing kaya katamong bisita ngayon, alang aliwa po nung Miss Rachel EUC, ing City Human Resource Management ng kaya katamong siyudad. Maya Payabak. Maya Payabak po, Tito Benny. Maya Payabak po naman po, kareng Manalbe, kaya ni King GNN. Kareta pong bisang mag-comment o maglakwan mensahe, malyari kayo pong mag-text kaya katamong number 0917-620-4188 at malyari kayo naman pong mouse king kaya katamong landline na 961-4188. At ngayon po, kutnantani ing kaya katamong guest, o ba't pag-celebran tayo o ba't gaganakan tayo ining civil service anniversary? Opo, ing Civil Service Anniversary, metong ya pong oportunidad bangkanta po, reng gana-gana pong kalupa ko pong lingkod bayani, na reta po ing awos tamo pong yan, Lingkod bayani. Lingkod bayani, opo. Okay. So, mag-evolve na po talaga itang awos kareng civil servants tamo na lingkod bayani. Bangkanita po, mika pagkakataon la po, bangkanta po, share dalangan po, ma-showcase langan po, retang karelang talento, reta pong midinan lamo naman pong pagkakataon ng city government, bangkanta atoklasan la naman po, nung nino-nino po talaga retang deserving employees, kailangan pong dinan recognition, po, po pong parangalan, reta pong mag-render service for so many years already. So, at inyo bang tema yun kaya katamong selebrasyon ngayon panahon na ini pong celebration tamo ngeni, kalupan napin po nitang sinabi, it's already the 114th na Civil Service Anniversary, Tito Benny. So, ngeni po atin tamo pong theme, sasabihan na tapat, sasabihan na po, tapat na serbisyo alay ko dahil lingkod bayani ako. So, yapin po ito itang tema. So, nanula, atin tamo bang gawan kening celebration tamo? Balita ko, tinatang fun run. Opo, miyaliwala pong celebration. Actually po, in kick-off tamo po, megong Pisaya po last Monday, which happened to be September 1. So, mumunang aldo na po ng Setyembre. So, mag-launch tamo po retang calendar of activities tamo during the flag raising ceremony at the city government. So, ita pong metong karetang major activity na po nining kaya katamong Civil Service Month, yapin po itang Kawaning Fernandino Fun Run. Nino nga dapat de makyabe kening fun run tamo? Kani pong fun run dito, ren pungang empleyado. Ren kang pong bona fide employees na po ning city government na ning San Fernando. So, ilangan po ring hikayatan ming mag-participate kening activity nga ini. Kapilan tayo ganapan nyo? Maganap ya po ini September 12, this coming Friday na po yan, 5 a.m. So, ganingal do po. No ka rin yung meeting place tamo? Opo. So, itang start-off point po, Kenya pong Heroes Hall. Tangkay po, dumurot la po papunta King City Hall, kaya pong Miki Pampanga Hotel. Kaya po kanta mi balik ya po, pabalik po King Heroes Hall. Ay naman mga King Pampanga Hotel. Ali naman po sana kasi dumurot bawal. tamo mo ka rin. Opo. Bukod kening fun run tamo, nano pa yun maka-reading events patungkol king
Civil Service Anniversary. Atin tamo rin pong Pamper Day na nung nuka rin po rin ganaganang empleyado atin la pong makapag-avail la pong free services. Miyaliwa po like atin pong foot spa, manicure, pedicure na po maganap ya po iniking Heroes Hall on September 11 to 12. So 11. adwaya pong Aldo, atin mo rin po itang chair massage na po. Karin po ita po itang didinan mila pong pagkakataon mo naman ring empleyado tamo bangkan ta makapag-relax naman po. Na so mika day off, time off la po kan karelang obra. Wala mo ita day off na Yes. opo. Ayan, ben mo na ita, Andrew. So, din kaya katamong city employees din, hindi na lang time para naman mag-relax din. Atin lang puts pa. Opo, Wow. ating foot spa, chair massage, At siya and then puts pa, papamanicure ka, pedicure. pwede po rin po Ay, ita. Maliban kayo makalinya ngayon ni, balita ko, ating pang, yung stand na ni kaya katamong opisina, kaning competency-based recruitment na kaning qualification standards. Makanano ito? Opo. Actually po, civil service po, main office, ngani po kasalukuyan na po talagang work out ining pa mag-implementa kening recruitment or competency-based recruitment system. Man po ako tang tito, anya pong last Friday, metong ko po karetang mapalad, may invite ka rin king main office na ning civil service. King Anong Manila. ka rin, opo, inintroduce de po ining competency-based recruitment system. So magumpisa na po ini kareng national agencies. So, ila po ring mag-pilot, kareta pong pamag, like in case na po ning DSWD, metong na po karetang gagawa kanining computer-based, or competency-based recruitment system. So, hopefully, by first quarter of next year, rem pong LGUs na at metong kabilang tamo po ka rin, in City Government of San Fernando, na mag-implementa po kaning competency-based. Oy, buri na ba sabihin nini, talagang masakit na yung lungog king opisina ng gobyerno tamo. Ali naman po, actually, ini po maging beneficial pa po kareng aplikante tamo, na kareng Fernandino applicants tamo. Uling, kani po, ing malyari, aside po kaya tang IQ, EQ, usual IQ, EQ tests ang magagawa ka ring aplikante, ing gagawan po ating situational analysis sa gagawan. Anong nuka rin, retang job experiences da, malyari do pong i-apply, ita po itang ipakibat da karetang kotang ka rin. So, aliwa mo po itang educational background ngayon, yung maging basihan, nung ali po reta ng experiences da. So, reta po talagang atinang alina po retang anak-anak na mo, retang may kaka-chance, bangkanta po milub na nung ali po reta mo rin pong aliwa na not so old naman but pero atin la po talagang edge ulinapin po nitang experience da miyaliwa da pong experience king. Pero kailangan niya pa mo rin ng civil service eligibility na Opo, actually po atin tamo pong aliwang projects na ali naman po mangailangan eligibility pero atin niya pong edge ing metong empleyado or aplikante patse po atin niyang civil service eligibility uling malyariya pong ma-promote to higher level. Magbalik tayo naman kaning fun run. Atin labang maka-reading prizes then sumambot kaning fun run tamo. Opo, itang fun run, actually, prepare la rin po kami pong cash prizes, kareta pong makyabe. So, atin tamo pong 1K, ang po pong 5K run. So, atin tamo pong ita pong peka major prize, ita pong 3,000 pesos. Yapin po ita itang akwanan, itang peka winner. And then, atin tamo po rin for second prize, 2,000 and then 1,500 for the third runner-up. And then, atin tamo rin pong top 4 to 8 finisher na reta po. So manikwala rin pong consolation prizes and we also have exciting special prizes po. O ita naman king health and wellness, makanano ita? Health and wellness. Actually, itang po promote tamo po. Anya po atin tamo pong kawaning Fernandino Fun Run. Yung health and wellness po kasi metong yarin po kareng hikayata na po ng civil service tamo na ihabetaya po kareng programa na ng syudad. So, bangkanta po ring empleyado maging mas epektibo la pa po king pamagobra, kailangan atin la pong healthy lifestyle. Po. So, metong ya po ining fun run ay ni karetang pag-isipan mi pong masalese na
i-conduct ngayon Civil Service Month. Ang po itang pamagawad mi pong Medicard or itang health card karang empleyado, particularly ring permanent employees. Oh, so ini nga pa mong may gawa ng banungay ni kining pamanungkulan ng Mayor Edsa, ining fun run at saka wellness ne. Opo, actually with the support of the mayor, Mayor Edsa, talagang maragol kaya po pasalamat kaya ulim pong talagang burina po talaga itang rempong empleyado aside po kaya tang rewards ay mabibye, itapin pong ma-ensure na healthy la po talaga. Okay, pota di ka pamburing sabihan karing kay katamong Manalbe at karing makiramdam kay katamong radyo. Okay, Tito, ininamo rin po itang opportunity ko bang kanita, invite ko lang naman reng liwapang bisang mag-register for the fun run. Actually, atin tamo po kasing free singlet kareta pong first 200 ang mag-register. Pero ining fun run tamo, wala yung registration fee. Alaya po, Libriya. free po ita. So with the help of the Finance Committee, na po sinuportan da kami po at inapprove da po yung kakatamong proposal para kanini, bantapin po. Talagang ma-encourage la po ring empleyado na eda na po isipan ing mamyela pa pong mag-alat la pa pong registration fee for this and then atin la pa pong mga freebies. And at the same So, time, retang siguro prizes. libre na t-shirt, ne? Opo, ita pong singleta aman wanda. So kareta pong first 200 ang mag-register, atin la pong free singlet. Kaya kailangan maranong kayo mag-rehistro, ne? At ika pamburing i-greet, Rachel. Wapin po. So siguro po, samantalanan ko na rin po tito na pasalamatan la po retang kampong sinuporta kening Civil Service Month celebration po, particularly po retang organizing committee members, reta pong miyaliwang empleyado na ning syudad, ang po retang livelihood program trainees ang mag-provide kaya tapin pong Pamper Day, reta pong services tamo ka rin. Of course, our City Mayor, Vice Mayor, ang po ing City Administrator tamo is Sir Ferlim Bitco, and of course itang Finance Committee, particularly in kakatamong City Accountant, has been very supportive of this month-long activities. Okay. Mag-break tamo mo, pamagbalik tamo, dakal tapo pa pisabihan. At eko po ba ko, magbalik kayo yung kakatamong programang Fernandino First. Fernandino first! Fernandino first! Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings. Exterior ceilings, Drywall partitions. decorative plaster cornices, Decorative plaster roses. grill works. Capstone Steel and Trading Corporation. Located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, With branches at Project 7 Quezon City Puerto Princesa, Palawan Branch. and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Fernandino First, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino first! Okay, magbalik ka po yung kakatamong programang Fernandino First, Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. At kaya ba tayo pa po yung kakatamong Human Resource Officer ng city, Miss Rachel. Ketang sinabi mo nandinan, Mika Medicard po. Medicard. Linungan din mi dinan kening kakatamong Medicard. Opo, ngani po atin tamo pong dininan 457 permanent employees po bilang Permanent beneficiaries. employees. So ila po retang makapag-enjoy starting September 1 po itang start na po nitang enjoy daw po retang free services po using the Medicard po, health services. Yapin ining Fortune Care ne. Ya po ing provider tamo po. Fortune Care. Mga makananuya ining kalakalanan ini magkano ya ba maka-insure ding meto empleyado kening Medcard?
Opo, good for 1 year po. Atin niya pong 85,000 worth pong package ini. So, malaria po for hospitalization at miyaliwa pa pong mga services na makapag-avail. At so, down to the lowest rank po ng empleyado, basta po permanente, ma-issuehan niya po kanining So, card ay ni, na atin pong may kapag-render na pong service for at least 6 months. 6 months po in service. Bukod siya pakitang PhilHealth, ne? Opo, bukod niya pa po ito. Something niya, biro mo 85,000, kay ba't ka pang PhilHealth. Pilan na pa si Bayo, then hindi na na? 457. 57. Permanent employees. Opo. Kareta naman pong, yun naman po ako kotang, kareta naman pong casual and project-based tamo, banta po enala rin po mga lalo na po, atin la naman pong annual medical check-up. Wari, atin la namang free vaccination, Opo. dahil Yes. empleyado tamo. Atin la po. Yapin itang keng flu, ne? Anti-flu? Anti-flu. Yes. Kay ba't dahil babay, atin la naman. Opo, itang anti-cervical. So, dahil empleyado tamo pala Ciudad San Fernando, nakala kakuha ang benepisyo. Dakal po at yako po metong nako po karatang makoswelo ulimpin pong it's only in San Fernando na magagawa po ring makanining very strategic pong mga programs na ning city. At ngayon pong kaorasan, ibiya ko na kayo, yung katamong kaluguran ng Mayor. Uli po masyado yung busy. Mayor, kumusta na ka? Mayapayabak Tito Benny at saka ka rin kay katamong Manalbe kay Jenan TB44 at kay Adeng Makarandam kay katamo at mayapayabak mo naman Rasi. Good morning, sir. Uling last week kaya nakakayabi, nakalari may kabis kay ka. O balitanan mo na rin kay katang ka Fernandinos nung nano mo ing mega aktibidades mo mening milabas sa Paramingo. Last week kasi may consultation king Manila king budgeting nanuno ko rin we represent tayo ing LGU para karetang proyekto na ning kakatamong gobyerno na adwan mi kaming LGU na retang programa makarikil king kareng barangay ing retang participation budgeting. O ito yung mahalagang dila niya minarap ko metong ikaming adwaning Angeles mo keti Pampanga ing mag-represent kayong buong Pampanga. O ito, biyeta mo ing kakatamong nung nanin kailangan da rin barangay. Kakadwa ing probinsya ing PIDEA ang po pa ing region PNP na may anti-drug summit kaya katamong syudad na malawakan at ganaganang barangay captain reng banday bayan deng kagawad na tatalangketang Committee on Peace and Order na po rin kaya katamong kaya bekeng pribado plus ing DILG tamo ang po pa ing Peace and Order Council tamo bangka nita migludsan tang malawakan kampanya kayang anti-drug. So ito gana-gana na bangka nita alwa mo itang enforcement nung kampanya talaga bangka taabalo dan po kareng eskwela. Talaga pong ingkay katamong syudad at yung mabilog balenta mo, sinsirya kayo anti-drug campaign tamo na Mayor? Pauli na ning burita mo maging payapaya ingkay katamong syudad at may nawagan tamo kareng ganaganang kabalenta mo, lalo na rin kayang barangay, kareng subdivision, eskwela na kampanya labang kayang droga. At ing probinsya po pa ing Ciudad San Fernando miglunsad tamo naman na itang ligtas tigdas. At kaya betaya ing regional ing health Director Gorgolon na malawakan pamamakuna
karetang anak 5 banwa pababa. Pababa. Baka nita itapin ing ligtas laki ang tigdas ang polio ren kay katamong kabalen. Anapon Mayor Mick flag ceremony tamo na nano ing sabi yu tungkol keng Aldo dareng kababaynan siguro malyari yung magsalita ing kay katam HR tungkol keng Aldo dareng tungkol ka rin kababaynan atin tamo atang programa ka rin. Actually po, ita po uling Women's Month, pin po mo naman, Women's Week celebration. So atin po mo rin miyaliwang activities makaprepare for City Hall employees, particularly po rin female employees. Ang po rin miyaliwa mo naman pong organizations karang miyaliwang barangay. So, impong gender and development, yapin po ing manimuna karening activities areni. So, atin tamo pong maganap Nicolasa Day Writ commemoration mo naman nganing September 10. So, ita po, metong ya po uling Nicolasa Day Writ, isa Kapampangan heroine. So, metong ya po karetang dinan tamong pugayan tamo, king kayang Aldo. So, ma-invite langan po ring representatives from various offices. Bangkan ta po mag-witness po kitang wreath laying ang po itang short program. Mayor, ako tatika pa mo rin i-add kitang sabi na ni kay katambisita. Well, patuloy tamong pasik na nga tayo ing God deng women's itang kadwanan da improving the lives of women and girls at ing kakatamo kasing meto nga masanting nga programa kiti empowerment of women in San Fernando. Alwana itang karapatan da, alwana itang protection da, nung pasik na ngantala, like dakal na ngeni, kareng kayabe tamong keti siyudad San Fernando, kareng kababayan na may organize la para karetang kay katamong programa kayang livelihood at skills training na ing meto nga ing kababayan kasaup no ning pamilya para labanan ng kakaluluwan. Kasanting na po. Pero po, kening kay katamong Facebook page, atin tamong tingga pa komento na po. Banta abalutala, ini po kanong dalan kini San Jose, nano po kanong balak yung panela po atalalbog ka rin. Atin tamong mumunan dili itang party na lulbog ning ing San Jose kasi karetang agpangketang talakayan kapiyan tamo keng barangay. Itang purok dos uling may kulong ita ketang isto kasi nga tingkang gewa ning kaya tingay ating sakripisyo ing probinsya tamo ing dinina na katamong pondo para kanita kitaking purok 2. Ngayon naman itang kitang purok 5, gawan da ni ngayon diniklara keng argent ito. Kanya magawa itang sapa ka rin. Ngayon ka rin magpondo yung danum. So, umpisan da ni keng tutuking bulan. Makaproseso na. At ita naman kitang lalam na nitang NLEX. Kitang tete. Ko-coordinate tayo keng probinsya mo naman na nung pumping niya panigaralan de masusing pamanigaral. At ipa pong metong, ita po ka nung king bayong palengki, ita yata drainage ka rin, alayan takap. So, patse po ka nung galing Aldo, ating mga nahabong mamalengki ka rin. So, ring makanya na problema atin tamong market master, engineer's office ka rin, in GSO, at ka rin. Agad na lamang sabyan uling itamong yan metong tamong linunsa ditang KKK, itang kaasyan para sa kaunlaran at kalikasan. Then, ora mismo yan as far as public safety and order, agad lang may ditinan action. Ore po, dimdamula rin kapakibatan keng kayong concern po.
Mayor mismo yung sinabi na ayusan na rin problema nga rin. Bayo ta po mapupos, Mayor, po tating kapukamburing i-greet ka rin kaya katamong kakaluguran. Kareng kaya katamong kabalen, ing Ciudad San Fernando, paninapan tamo na maging drug-free San Fernando ya. Ito pong linunsad tamo kayong kapamilatanan ng pamay sa da po rin national, yung PIDEA, yung PNP, yung kaya katamo pong probinsya. Matupad mo po yan nung kailangan po kasawag na kayo. Ito pong pamisasan metong. At ing syudad tamo naman po, burita mo, karang programa kayong kalusugan na more of prevention tamo than cure. So, ring insidente po patuloy la pong bababa. Halos burita mo, ala pong masisintang abye, keng nanuman pong kareta pong programa tamong ligtas yung polio po, may eradicate na yung anti-TB program tamo po, anti-dengue, very successful na po. Nyapin po patuloy tamo pong makyabe po at susuporta po ka rin kaya katamo pong programa para po ka rin kaya katamo pong kabalen. Okay, dakal salamat po. At bayo tamo po mapupos, happy birthday po kang Boss Fer Kailao. Napo natin birthday. Happy birthday. At pasalamatan tala po din kaya katamo susuporta kaya katamo programa yung Capstone Steel and Trading, Engineer Hill Lacson, Architect Mark Vincent Nodado, karin gagamitan tamo kay King Studio. Dakala salamat po karin kay katamong bisita at kay kayong pamanantabi. Ilagyo na po ng government ng Ciudad San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Edwin Edsa Santiago, ating City Information Office, Mikitigitang Pasibayo, king Tutuking Martis. Ako po, kay kayong talasuyo, Benny G, pakatandaan tamo po, king balang takbang ning progreso at panyulong ning Balen San Fernando, dapat mo po, Fernandino ing mumuna, Fernandino ing manimuna. Iti po ing Fernandino Fer.